भक्तଙ୍କ अखंड विश्वास बाबा आखंडलमणि उपरे। बाबा मणि कहले आखि आगरे उभा होई जांती भद्रक जिला आरडी पीठर महादेव। हलियार लंगल मुन बाजिला माटी तले थिबा शिवलिंगरे। सुभिला आ बोली शिवलिंगरू रक्त झरिला। एई आ रड़ी जोगु जागार ना हेला आरडी। जमीदारंकु स्वप्नादेश परे उभा हेले बाबा मणि। प्रथमे तालपत्र घरे पूजा पाउथबा महादेव एवं भव्य मंदिर रे विद्यमान। आखंडलमणि महिमा अनेक। रड़ी दो आदड़ी वहाँ जाए ए आदड़ी पीठद जोड़ी ही रही अनेक किंवदंती जहाँकि पौराणिक कथा कहतु कि लोक कथा कहतु अनेक किंवदंती जोड़ी रही आदड़ी पीठरे। आदड़ीर जो आखंडलमणि पूजा पाउछन्ति से होचन्ति कलिजुगर प्रत्यक्ष देवता। तेणु भक्त मानकर मध्य अगाध विश्वास आखंडलमणि प्रति। तेबे आसंतु जीवा आदड़ी पीठ एवं जानिबा ई पीठर महात्म्य एवं कौन रही लोक कथा और पौराणिक मत। भद्रक जिला आरडीर आखंडलमणि प्राचीन शैवपीठ। बाबांक महिमा अपार। अखंड विश्वास पाई प्रतिदिन हजार हजार भक्त छुटी आसंती आरडी। किंवदंती कहे गौतम ऋषिंक अभिशापरे देवराज इंद्र व्याधिग्रस्त होइथिले। एथिरु मुक्ति पाई आरडीरे शिवलिंग प्रतिष्ठा करी पूजा आराधना कले। महादेवଙ୍କ आशीर्वाद पाइबा पाई इंद्रदेवଙ୍କୁ दीर्घ वर्ष बीतीगला। त्रेतया जुगरे इंद्रदेव रोगमुक्त होई स्वर्ग को फेरी जिबा परे शिवलिंग माटीरे पोती होई गले। आरडी अंचलर जमीदार नीलाद्री समर सिंह महापात्रଙ୍କ हलिया हरड़ बुणिबा पाई सेही जमीरे हळ करुथिले। हठात लंगल एक शक्त पत्थर रे बाजिबारु आ बोली रड़ी हेला। चकित हुई हलिया देखिले पत्थररू रक्त झरुछि। जमीदार आसी देखंती रक्त झरुथिबा पत्थर एक शिवलिंग। सेदिन रातिरे तांकु स्वप्नादेश हेला शिवलिंगଙ୍କ उपरे तालपत्र रे छामुंडिया करी पूजा आराधना कले। कलिका राजा रोगरे पीड़ित थांती। पाटराणी सत्यभामा पाट महादेवीଙ୍କୁ महादेवଙ୍କ स्वप्नादेश हेला मु आरडी रे आविर्भूत होइछि। मो पूजार्चना पाई मंदिर तोलिबार व्यवस्था कर। तो स्वामी रोगमुक्त हेबे। कलिका पाटराणी सत्यभामा पाट महादेवी मंदिर निर्माण कराइथिले। मंदिर नथिपत्ररू जणा जाए 1680 रु 1720 मसीहा मध्यरे आखंडलमणिଙ୍କ पाताळरू आविर्भाव होइथिला। 1835 रु 1845 मसीहा मध्यरे राजा हरिहर भंजदेव मंदिर निर्माण कराइथिले। ब्राह्मण मानकु रखी पूजार्चना कराइथिले। सेबेठारु प्रभु आखंडलमणि पूजा पाई आसुछन्ति। आखंडलिंग एक स्वयंभू लिंग। यह पाताल फुटा लिंग। यह पाताल फल करू बाहरी देवी अहल्या को विवेचना करी प्रतित्व हरण कला पर देवराज इंद्र जितेबाला गौतम ऋषि अभिशाप पाई तुम्हें सहस्र जोनि हिसाब सहस्र तुम देह सारा जो जोनि लोभर तुम्हें निज गुरुपत्नी को अपहरण कर तुम देहर से सहस्र जोनि पर प्रकाश पाऊ। आखंड अर्थात इंद्र एवं निजर मणि को स्थापन कर लिंगर नाम होती आखंडलमणि। यही से मुक्ति पाई तपस्या मुक्ति पाई शिव ठारू से सहस्राक्ष नाम नामित है पुराण कहे। मंदिर परिचालना कमिटी रे एबे भी कनिका राजांकर जड़े प्रतिनिधि और सेवायत अछंती। प्रतिदिन मंदिरर पहड़ भोर 4:30 रे खोला जाए। नीतिकांति बढ़िबा परे साहण मेला करा जाय थाए। दिवा 1:30 रु 2टा भितरे नीति भोग लागे करा जाई पहड़ पड़ी थाए। पुणी अपराह्न 3टारे पहड़ खोला जाई प्रभु को बड़सिंहार बेशरे सज्जित करा जाए। संध्यारे 1 घंटा पहड़ पड़ी
गुप्त 16 उपचार पूजा होइथाय। राति 9टाରୁ 9:30 मध्यरे दही पखाळ भोग लागि होइथाय। दही पखाळ ओ घर्षण भोग अन्य कौणसी शैव पीठरे मिले नाही। पीठरे पालित हुए 12 मासरे 13 पर्व। महाशिवरात्रि हेउछि प्रमुख पर्व। ଏହା ଛଡ଼ା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ବୈଶାଖୀ ବ୍ରତ, ଶ୍ରାବଣୀ ଯାତ୍ରା, ପଞ୍ଚକ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ଅଛି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମହାଶିବରାତ୍ରି ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପର୍ବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଉପଲକ୍ଷେ ବାବାଙ୍କ ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ ଏବଂ ମହାଦୀପ ଉଠେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଶାଖ ମାସରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର 21 ଦିନ ଲାଗି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶିବ ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଷାଢ଼ ମାସ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶ୍ରାବଣୀ ଯୋଉ ବୋଲ ବମ୍, ଯୋଉ ହରର ବମ୍, ଯୋଉ କାଉଡ଼ିଆ ଭକ୍ତ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିକି ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ହଉଛି ଘର୍ଷଣ ହଉଛି ମେନ୍ ଜିନିଷ। ସେ ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଘର୍ଷଣ ହବ। ଘର୍ଷଣ ପରେ କଣ ହେବ ନା ଦିଗମ୍ବର ବେଶ ହେବେ। ଯୋଉ ଦିଗମ୍ବର ବେଶରେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ବା ସାଣ ମେଳା କରାଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଘର୍ଷଣ ହବ। ଆଗେ ପ୍ରଥମ ପାଳିଆର ଘର୍ଷଣ ହେବ। ତାପରେ କଣ ହେବ ଦିନ 10ଟାରୁ କିମ୍ବା 10:30 ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ଗୋଟେ ଧୂପ ହୁଏ। ପ୍ରସାଦ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ଭଜା, ଆପଣଙ୍କ ନାନାଦି ଦ୍ରବ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଦିଆଯାଏ। ପୁଣି କଣ କରାଯାଏ ନା ପହୁଡ଼ ପରାଯାଏ। ପହୁଡ଼ ଖୋଲିବ 2:30ରେ ଖୋଲିଲା ପରେ ବାବା ସେଇ ଦିଗମ୍ବର ବେଶ ବା ଯୋଗୀ ବେଶରେ ଥିବେ। ସେଇ ଯୋଗୀ ବେଶ ପରେ କଣ ହେବ ନା ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ଅପାର। ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ମାନସିକ ରଖାଯାଏ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଭକ୍ତ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବା ପରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥାନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଆରଡ଼ି। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରଡ଼ି ଆସିଲେ ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆ ଦେଇ ଆରଡ଼ି ଆସିପାରିବେ। ସେହିପରି ଚାନ୍ଦବାଲି, ଧାମରା, ମତୋ ଓ ରାଜକନିକା ଦେଇ ଆରଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଧାନକଣିଆ ଓ ମୁଆଘାଟ ପାର ହୋଇ ଆରଡ଼ି ଆସିପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ତାହା ନହେଲେ ଏଠି ଏତେ ଲୋକ ହିସାବ ନାହିଁ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ଯାହା ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ବି ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବାବାଙ୍କ କଥା ତୁଳନା କରିହେବନି। ସେ ବହୁତ କଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ସବୁ ଦିନ ଆସି ବାବାମାନେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଲୋକରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ମୋର ଅନୁଭୂତିରେ କହୁଛି, ଯେତିକି ମୁଁ ଯାହା ଡାକିଛି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠିକ ମୁଁ ପାଇଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ଡାକେ। ମୋର ବୈଶାଖ ମାସ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ମାଘ ମାସ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକେ। ଠାକୁର ହିଁ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ଇତିହାସ କୁହେ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ 1680 ମସିହାରୁ 1720 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆରଡ଼ି ଠାରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ କନିକାର ପାଟରାଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପରେ ଏଠାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେବେଠୁ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ବାବା ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୀଠରେ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହୁରି କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାକି ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଏହି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତା ତେବେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରଡ଼ିକି ଆସିପାରନ୍ତେ। ଆରଡ଼ି ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠରୁ ଦେବାଶିଷ ପାଢ଼ୀ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।